ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ମୌଜା ହେଉଛି ପୂରଣ ପ୍ରଧାନ ମୌଜା। ଡାକିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପୂରଣ ପ୍ରଧାନ ମୌଜାରେ ପୂରଣ ପ୍ରଧାନ ମୌଜାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମି ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ସଫେଇ ନାଳକୁ ବିଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁବାର କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର, ଆର୍ଆଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ତାର କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। 2014 ମସିହାରୁ ଆମେ ଏ କଥା କହି ଆସୁଛୁ। ବାରମ୍ବାର ଅଫିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 2022ରେ ଆମେ ପିଏଲ୍ ଫାଇଲ୍ କଲୁ। ପିଏଲ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଚାଷୀ 4-5 ଜଣ ଆମେ ପିଏଲ୍ ଫାଇଲ୍ କଲୁ। ପିଏଲ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା ପରେ ସାର୍ ଆମକୁ ଡକେଇଲେ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆମକୁ ଡକେଇଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାର୍ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣିକି ତାପରେ ସେଠୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ନିଜ ଇଏକୁ ନେଇକି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ସଫେଇ ନାଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ଘର କରିଛି ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ କଲେଜ 2014 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଣା ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଜାଗାର ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଘର ଉପରେ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ବେଶ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ସରକାର ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେଠି ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲା ପରେ ନିରାଶ ଫେରିକି ଆସୁଥିଲୁ। ଏବେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା 29/2/2024ରେ 29/2/2024ରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଗାର ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ତହସିଲଦାର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷ କରାହେବ। କୋର୍ଟରେ ତ ବିବାଦ ଥିଲା। ଏବେ କୋର୍ଟ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଜାଗାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ ବୋଲି, ଆମେ ପୁଣି ତହସିଲଦାର ପଚାରିଲା ପରେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ଆମେ ପଚାରିଲା ପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟେ କରିଛନ୍ତି। 1/5/2024ରେ ସେ ଷ୍ଟେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟେ କପିରେ 22/4/2024ରେ ସେଇ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟିକି ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସେ ଜାଗା ଖାଲି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ। 7 ଦିନ ଯାଇକି 9 ଦିନ ହେଇଗଲା। 9 ଦିନ ହେଇଗଲା ପରେ ସାର୍ ସେମାନେ ଷ୍ଟେ କଲେ 1/5/2024ରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାକୁ କ୍ୱାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ତ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା, ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସାର୍। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପଚାରିଛୁ, ପଚାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବି ସରୋଜ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସିଏ ବି ସେ କଥା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଖ ଜମି ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେସ୍ ଅଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିକି ଆସିଛୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ସାର୍ ବି ନିଜେ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ କପିକି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଅବିକା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲଦାର। ଆମେ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାରୀର ଯେତିକି ଜାଗା ରହିଛି, ମାନେ ଗୋଚର, ପଡ଼ିଆ, ଜଙ୍ଗଲ, ନାଳ ସବୁଯାକ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଆସୁ। ଆଉ ସରକାରୀ ଖାତାରେ ରହିଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ନହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଲ୍ଡର ମାନେ ଆସି ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର ଜମେଇବେ। କାରଣ ଆମ ପୂରଣ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ହେବ 100 ଏକର ପାଖାପାଖି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। 100 ଏକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ରହୁଛି ଯେ
किसी कम जगह किଣିकी आम अधिका ये आम बिजनेस करवा कि आम बहुत जगह गवर्नमेंट माड़ी बसिया मूल उद्देश्य हूँ से आम क्या आक्षेप कर कहूँ आम चाहूँ गवर्नमेंट जेकोसी जिन रही हस्तक्षेप कहीं न करूँ आम करूँ कि बाहर लोग किए आसी न करूँ मु शेष पर्यंत मु रही सरकार जितक गवर्नमेंट लैंड रोचे मु आगू को आसिकी स्वर उत्तोलन एमती करी ग्रामवासी अच्छा जो मैंने कि किसी लोक आमर बुद्धिजीवी मैंने अच्छा से केवल निजर स्वास्थ्य देखुं निज पकेट किसी पड़गला पर से साइलेंट बस किंतु मो कार्य मुझे करी मु साइलेंट हेबिनी गवर्नमेंट सांगे मु रही गवर्नमेंट जो माने कार्य करने दरकार हम मु पदक्षेप नेबी मु जेहेतु जानी मु आगु को गले ये जो कम आगु को आसी मो पछू फेरबार चान्स ना मुझे कम अच्छी मत अल्प समय लगुच मुझे तो से जगह पहुँची जापे पहुँची भी मोर आशा अच्छी ग्रामवासी मैंने जंगल गछ कटा गछ कटा से कहीं ग्रामवासी विरोधी मिले राति अधे आज्ञा से काटिले काटिला सेटा बेसिनापड़ा को कटा बेसिनापड़ा उठी पूर्ण मौजा दीटा कटा जो आपन से विषय जानिले आपन से फोटो जो देखिले गणमाध्यम प्रसारण आज्ञा तो से ग्रामवासी मैंने अभियोग करते से जगह से फोटो नहीं आज्ञा से जगार फोटो नुहे जदि से जगार फोटो नुहे किंतु से जगार किसी मीडिया भाई मैंने आसीथिले तहसीलदार आसीथिले से जगह उपर भी आमर फोटो भी अच्छी मुझे देखा आप मो मोबाइल मध्यम देखा से जगह पोता भी होता जो गवर्नमेंट जो ग्राम्य जंगल जो पोता होता सरोज पंडा आमर थे तहसीलदार निजे आसिक आमको मराई जे ये जंगल रे हाथ मारे बेआईन दंडनीय अपराध बोली लिखी से भिडियोटा मुझे आपको देखा फोटो भी मराई से जगह कहदेवी किसी बिल्डर ये रोच बिल्डर आमर जो पूर्वतन सरकार थे मेन ये रोचे बिल्डर सरकार जमी मारी जमी अच्छी हाँ मो निजर प्रॉपर्टी अच्छी गोटे मोर सी 16 गुंठ हम मो निजर पत्थर पकड़ हाँ मु पत्थर पकईली हाँ आईन राशि नहीं कपी भी रही रखी मु कहती जे मोर जो जगार थी पत्थर को सब चोरी कर नहीं बोली आज्ञा यहाँ हूँ तार कपी प्रथम ग्राम ग्राम लगे तापर सी पारे जे मत कि चेष्टा करते मुझे न फसिली मत निज पर्सनाल को लेकिन मत मो टर्चर स्टार्ट करते मो ना केस दबा मिछ आलिगेसन लगेगा हैरान करवा मो मंजरी देवी जो शरद विश्वाल सेक्रेटरी अच्छी सब मो पाखे ऑडियो भी अच्छी जे पुलिस द्वारा मत हारासमेंट करवा 4-5 थर मत थाना को डकैवा मो भाई की शिखे कि मो ना केस करवा एमती बहुत मो संपत्ति उद्देश्य मो संपत्ति की न तेणुक मुझे देली ना नदेला मो से एपर्तंत मो सहित चल केस चल मंजरी कॉलेज प्रशांत कुमार साहू ग्राम हूँ पूरण प्रधान प्रेस मीटिंग डाकिबार कारण हूँ पूरण प्रधान मौजार सरकारी जमी ग्राम्य जंगल और सफाई नाल को पुनरुद्धार निमंते मोर अभियान मु चाहूँगी आम पूरण प्रधान जितक सरकारी जगह अच्छी बहुत लोक आसी से जगह को माड़ी बसापी योजना चलती सब बहु बिल्डर से मोर अभियान रोचे जे से सरकारी जगह को सरकारी खातार रहू ताकू बाहर लोग कहीं न नि से मोर पदक्षेप नौ।
कौन होइछि सुविधा प्रणाली को किए नहीं कौन नहीं डिटेल कहना बिल्डर माने आसिकी निज निज जगह को अल्प किणी गवर्नमेंट लैंड को हड़प करने की तांकर योजना। को बिल्डर किए बिल्डर एबे रोची मंजरी देवी कॉलेज जोटा कि आम पाखे अच्छी सी रोची ता सांगे आ नुआ नुआ बिल्डर भी सब आसुचंदी एबे भी गोटे जंगल काटिकी माने गछ काटिकी रास्ता नेउछंदी। को जगह प्लॉट नंबर केते प्लॉट नंबरटा ए ने कि अपन उपरोक्त अधिकारी लिखा करते ये कथा नहीं कि आम 2014 मसीहा लागू 2014 मसीहा लगिला पर तार कौन फलप्रद है ना आम 2022 बाध्य आम पीएल फाइल कले पीएल फाइल कलापर आम सहित पर्सनाल केस नहीं आम सहित भी लगिले जे ये पिला ही लगुच आपको आम के हईराण करवा मिछ केस दवा आलिगेसन मो सांगे भी 2-4टा मो ना भी केस भी देखते आरआई तो आरआई ऑफिस की गले आरआई किसी शुणवार ना सी कहते तहसीलदार आमको जहाँ कह से तुम आमको आप्लिकेसन दियो ना